କାଣା ହେଇଛେ କହ ନାଇଁ ଦନ ବହୁତ କିଛି ହେଇଗଲାନ ତମେ ମତେ ବିପତ୍ତି ଭାବୁଛ ନା ମୋର ପଛାଡେ ଲୁକୁ ହଜାରେ କଥା କହିବ ହେଁ ତମେ ମତେ କହିଲା ଆଇ ସକାଳେ ତୁଇ ତୋର ବାଟେ ଯା ମୁଇଁ ମୋର ବାଟେ ଯିବି ମୁଇଁ ତମକୁ ଥରେ ବି ମୁଇଁ ତମକୁ କଲି କରି ଚୁପ୍ ପଡ ତମେ ବହୁତ କରିଦେଲ ନା ମତେ ତମେ ମୁହ ବନ୍ଦ କର ମୁଇଁ କହନି ଏଛେନକା তোমার বাপাকে দেবার আছে তো তু মতে দিও নেলা এছেন বহুত কিছু হইଯିବା ঘন্টাকে তোর মাইন্ড চেঞ্জ হেসি বলছো তো এছেন চেঞ্জ করিকি দেখামি চলে মতে বদনাম করবা লাগি বই ছলি কে মুই তো কিছু করি କିଛି নি করি মুই বিপদ ধর সত্যি কথা এই চুপ করো মই কাহাকে ফোন নি করে মুই কাহাকে প্রুফ দেবার দরকার নি ন মুই যেতেলে কইনি মতে তোমার ঘর লোক এন্তা বলছরে বলে সেতে বেলে মতে প্রুফ মাগলো মুই তো কেনসি জিনিস রে তুমको প্রুফ নি মাগি শুনো জানো গুটে কইছে তো মতে ভাল পাইছিল কি নাই হ্যাঁ কি নাই হ্যাঁ পাইছিল টাইম পাস নি করি তোর মতে এসেন বিয়াই পারবো नहीं पारे ऐसी रकम नहीं पारे मुई रकम का कली चला तुम्हें कहलो बोली कि आदे सकाल नी पाई ती काना कहूचो काना के निजे कहूचो मुई नहीं जानवर से बोलतो तमे किछि नहीं जानो हेतले कहूचो तुम्हार बापा के फोन दियो तुम ताहाकू सब जाना मुई जान छै एटा ती सुजाता से मिसी करी अंता काम ने करूछ मुई केन सुजाता के ती कागे मुई नहीं जाने 100% ए चुप मुंह बंद करो दनो बहुत ही वाला एक्चुअली तमे होचो गेम मास्टर हैला तुम्हार मां बापा ठीक होतन तुम्हार घर लोग सब ठीक होतन ना तुम्हें कहूचो ना तुई कहूचो सुजाता से मिसी करी हमर घर से एटा करबा लागि पागल नहीं हो सुनो दनो मोर फाइनल डिसीजन तमे पचोतलो ना मोर फाइनल डिसीजन हला मैं तुमको बिहाएनी तमे एक्सेप्ट करो नी करो सेति मोर मतलब नै ना मुई तुमको बिहाएनी बोले हेनी सल्ला मते तुमर बापा से कथा कराबो कि नी करो सेता तुमर ऊपर डिपेंड मुई हेमी बोले हेनी मुई एतिल तक बहुत निके संभलाली मुई तुमको बहुत चांस दे देली बहुत स्कोप दे देली बाकी मते नी लागवा जे तमे मते भल पाइथिलो बाकी मते जहा लागजे तमे मते यूज करलो देन थ्रो करलो बाकी बहुत हे गला प्रूफ मांगो बोले सेति रे ऐसा गला सेति रे गला एती तकम कॉल बोल के देखा एती इंटरेस्ट छिला नहीं है सब बोले गला